Okay, game to na. Midaog sa game 1 na ang team la ni Jeffrey Herne og ni Kuya Bandam. Ini game to na. Mao na atong bakbakan minibit diri ha sa Bato, Buisan, Cebu City. This bakbakan is organized by Jojo Bumbua, Mitoy Nator, under Pitik Partner Promotion. Darlene again, namato na. Grabe eh. Di matabas-tabas bulaha eh. Siyantoy grabe. Aso-aso bula eh. 2-0 na 2-0. Oy. Boss Sudi. Shout out ni Boss Sudi ha. Rap Sudi. Servisyo Konsyalji 3-0 ha. Konsyal lagi naagay di madawat sa insya. Side out 3-0. Shout out ha ni Boss Janak Rabaya. Dia sa Rabaya Compound Talisay. Shout out ni Papart Eriklas Artug Mano Elisir Trayades Langtad Naga. Shout out ni Boss Charlie Milan. Fire in the hole. Nice placement. Courtesy by Erne Basalan. 3-0 na. Kini para dos. Darlene. Erne again. Tok po ni Santoy. Side out. 3-0 ha. 3-0. In favor of team Herne Bandaman Jeffrey kini para tora kunsihal again. In favor of team Guadalupe mga kaibigan, labaw ang team Guadalupe ha. 3-1 wana lubog na depensa, traveling violation, moving without the ball. 4-1 Servisyo Siyantoy para 5 na. Pasok Luningning 5-1. Servisyo Siyantoy para 6 na. Para change court. This channel is powered by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalit na ninyo diha sa Sangat San Fernando Abugon Sibunga ha. Diha sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Gusto mong disco? Kontakan ninyo ang Arnoco Ono, Digis Favorite Disco Mobile. Arnoco Ono, Disco Mobile. Ono City na. Binaon ng tuluyan ng team nila ni Herne. 6 point ha, lead sa team Guadalupe. Agay gikab-kab. Ngigay. Bola Shout out ni Bustor ko ha. Bustor ko. Salamat pinuwangan. Atindan sa itong bagbakan diri ron. Ngiga Kuya Banda mo, wow gaoy. Shout out ni Mike Kuyin. Nga na champion sa undercard bakbakan. Shout out Mike Kuyin. Tara, Mike Kuyin. Tara, champion sa undercard ha, Mike Kuyin. Shout out sa Nick Clark. Shout out ni Boss Juntans dire sa kilid. RJ halang. RJ tinggal. Shout out sa ni Boss Juntox Cabreros, the legendary, the oldest ni living legend ni si Boss Juntox Cabreros. 3 City na, 4 point lead na lang. Servisyo Kuya Bandam. Hay! Tara, umirin. Tabang ma. Sagit bulboy. 4 City na, 4 City. Shout out din ni Master nila ni Sudi. Shout out ni Master ug ni Sudi ug ni Orly. In attendance pati na to. Hay! Servisyo Kuya Bandam. Atsa! Sas!
Habulana sa Kuya Bandam, wa ka doon? Mamma Mia! Shout out Muslong. Ompis bali. Shout out sa Dibos Tisoy. Wala, may arak na ang team Lawa na. Wala, nagpauwa na ang team Guadalupe. Wala, hapa na mo kaya binumbahan na. Wala ni. Wala, nagkaputukan na. Bumbahi, birahi. Ocho cuatro. Kini para 9 ni. Lah. Agay, sakit. Why taong payag? Noibi 4. Kini para Jis. Ay, Darlin na Black Panda. Ay, hawan pas kang manang, oy. Gibarbasang Darlin. Hawan pas kang manang. Jis 4 na. 6 point lead. Oh, shout out lagi kan. Lagi binso natin ka. Master ha. Itong silingan niya. Kiyot. Master nila ni Sudi. Diri kilin. Agay! Goodbye Philippines! Ay guto buhol! Goodbye Philippines, good. Side out. City! 4 Gs. Kini para 5. Oh, wait! Ako nga. Shout out ha. Akong lang suran. Wala pa na ito. Watoy labot ay. Oh, kini. Agay, kini. Aw, sus, walang katao-tao. G5 na. G5. Servisyo para size. Kuya Bandam. Tusyantoy. Out ball. Buwen, size G's na, size G's. 4 point lead na lang ha sa team Guadalupe. Auto nga blow. Shout out. City. City G's na. Servisyo Jeffrey. Pasok na naman. 8 G's na. Jeffrey to sa para 9. The Black Panda gilabay na sa gawas. Hala oy. Hala kadiha. 9 G's na. Gusto na mo kulba dai nga duwa dai. Aw kini may inyo. La dara Jeffrey dasan. Tukpon. La. Wara la. Agay. Wana. Lipat ang kontra. Unay si Jeffrey sa counter attack ni Shantoy Labra. Noy Bijis in favor of Team Guadalupe sa atong game to ha. Kene servisyo Konsihal G. Para 11 na ni. Shantoy to Herne. The Black Panda si Paag lantaka ning The Black Panda oy. La. Agay, tabang ma. Tabang ipit na ko diri ma. Noibi 11 na para daog na sa Team Guadalupe. Para daog serbisyo konsyalji. Auto. Dara ko ya. Ngita kag buga tagaig ko anong kanang butong. Servisyo Herne again. Igang Herne. Kamaom sa din mo Super Mario Herne. Onsi G's na. Kini para Onsi Iguales. Ala, ayaw ha kaya ako gatsahon. La, tara, fire in the hole. Herne again. La! Allah!
Auto, gikuha. La, Kuya Bandam mga kaibigan. 3-shot combination ni Kuya Bandam. Wala, nagpauwa na Kuya Bandam. Answer by Santo Labran. Netbang. Auto kay Kuya Bandam. Si Igualis na. Wala. Nang gilok ng Kigwa. Wala. Ang nakapusta. Wala maginawa. Okay ni, tagsay pikat na ni. Si Igualis, tagsay pikat. Servisyo Ernie. Hala, gimbol. Wala. Champion na mo. Champion na ang team lang Ernie. Kodaks kaibigan. Og ni Jeffrey og ni Bandam.